Idol, turuan ko sa pag-connect nito guys ng ating camera guys, no, yung pocket wifi natin guys. Ayan guys, pupunta na kayo tatlong guhit guys. Pag tatlong guhit guys, dapat nakadownload kayo ng XDV camera guys, no. Ayan, tapos i-click yun lang yung sa gitna guys, i-click yun lang sa gitna. Punta kayo guys sa ito guys, punta kayo sa wifi. Ayan. Punta na kayo sa wifi guys, hintayin nyo lang guys. Yan. Tapos yan idol, buksan natin yung wifi idol. Yan, wifi. Tapos ang wifi guys, ito siya, nakakunik na guys ng W12345. Yan ang ano, para mag-connect sa guys. Nakakunik na tayo guys, no. Balik tayo doon guys ay connect camera guys connect the camera. Yan na guys, nakaka-connect na tayo guys, no. Yan na siya guys, oh. Yan, diba? Yan guys, sa labas naka-connect na yan guys, madilim. Tapos pindutin natin ito guys. Yan, makikita mo yan guys, ang download mo dyan, no? May na lang yung internet. Ayan guys, may na lang internet natin guys. Tapos pindutin mo yan guys, may na lang internet natin guys. Yan, makita mo yan guys. Tapos pindutin mo yung download guys. Ito, i-select mo lang yan kung anong gustong i-download mo dyan guys sa video mo. Tapos i-download mo na yan guys. Ayun guys, download na siya guys. Diba? Mabilis lang guys, mabilis lang matuto nito guys ng ating KE-2 pocket wifi guys. Kaya ano pang hinihintay nyo guys, i-check out yun na guys sa oras natin guys.